राज्य में कौन विरोधी दल आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं प्रश्न उठेले नहीं। राज्य सरकार ऊपर स्वर शाणित कले ना, राज्य सरकार को स्वर उत्तोलन कले ना। राज्य में आप जानिथिबे वर्तमान जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि होती अत्यंत भयंकर, साधारण जनता घर बाहर डरिले। दिन द्विपहर हत्या करा जाउची, राति 9टा बेले हत्या करा जाउची, संध्या 5टा बेले हत्याकांड होची। तो राजरास्तार जो प्रकार घटना घटी जाउची सेतिपई आज आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद तरफ जो सांबादिक सम्मेलन डकागला, साधारण जनता भयभीत एवं साधारण जनता घर बाहर डरले, छात्र छात्री मैंने स्कूल जावाई डरले। तो तांको पई आज ये लड़ई साधारण जनता आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद लड़ई। देखो लोक भोट देकी सरकार रे परिवर्तन आनिले, पूर्व सरकार पाखरे लोक अतिष्ठ हो जाते। दीर्घ 24 वर्ष पूर्व सरकार शासन कले, तांको समय रे जतिक अपराधिक मामला है, जतिक दुष्कर्म है, जो प्रकार अनैतिक कार्य है ता उपरे लोक अतिष्ठ हो सरकार रे परिवर्तन कले। सेते बेले गोटे जिनस देखा मिलूला, से सरकार समय से सरकारी दलर नेता मंत्री माने से अपराधिक कार्य लिप्त रोते। किंतु वर्तमान गोटे भल जिनस होइछि, कम से कम तो वर्तमान सरकारी दलर नेता मंत्री एथिरे सामिल होना। किंतु दुखर विषय जे अपराधिक मामला नियंत्रण हो पारुनी, अपराधिक मामला वृद्धि पाई चली। राज्य आज अपराधिक अनैतिक कार्य आग को बढ़ुची, नंबर 1 स्थान को जाऊँगी भारत रे। बिहार को पछरे पकई सारा लज्जा लगुच। आज्ञा ओडिशा भाया गोटे शांतिप्रिय राज्य जोटी की शांतिर वार्ता थिला एवं प्रभु श्री जगन्नाथ को क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र एवं ओडिशा प्रभु श्री जगन्नाथ को सारा देश में सारा विश्व में परिचित। आज मुंड तल करके रहिबाकु पड़ुछि। ओडिशार एई प्रकार परिस्थिति देखिला परे जे राज्य ए प्रकार परिस्थिति लोक एटी साधारण जनता भयभीत एवं सेतिपई आज आम स्वर उत्तोलन करने पड़ुछि। निज माटी पाई, निज माँ पाई, निज परिवार पाई, निजर समाज पाई आज ये लड़ई एवं एटी विरोधी दल निज कार्य करूना। पूर्वर कही जो कि आज आमको स्वर उत्तोलन करने निश्चित रूप से कहि शासक दलर भूल रोचे। गृह विभाग दायित्व में जड़े मुख्यमंत्री निजे रही पूर्व सरकार रे मध्य दीर्घ 24 वर्ष धरी मुख्यमंत्री निजे गृहमंत्री दायित्व तुलाउथिले एवं तांको समय मध्य अपराधिक कार्यकलाप रोला। वर्तमान सरकार नुआ कौन कले, तांकु ही अनुकरण कले एवं नवीन बाबू जमी 24 वर्ष धरी गृह विभाग दायित्व रहिले, वर्तमान 2 वर्ष धरी मोहन बाबू मध्य गृह विभाग दायित्व रही। निश्चित रूप से मुझे से जगह को आसबि, मुख्यमंत्री जेहेतु निजे गृह विभाग रही से मु तो कहि आईन श्रृंखला परिस्थिति को लेकिन गृह विभाग कार्य को लेकिन मु मुख्यमंत्री को अपारग बोली कहि, कहीं से बिल्कुल ठीक भाव में यही दायित्व को तुले पारुना, जद्वारा कि से यथाशीघ्र गृह विभाग दायित्व निजक इस्तीफा दे अन्य जड़े मंत्री को अतिरिक्त दायित्व दिंतु किंबा अन्य विधायकों को से दायित्व दिंतु। जोटी रक्षक जो राज्य रे रक्षक निजे सुरक्षित नहीं। आपण पुलिस प्रशासन रो कथा कहते मु आपन को कहीदेवा चाहे, एटी तो पुलिस भाई माने निजे सुरक्षित नहांती। आपण देखंतु विगत 5 दिन भितर राज्य रे 2 जण पुलिस कर्मचारी, जड़े एएसआई एवं जड़े कनेस्टेबल, बलांगीर जिले में जड़े एएसआई को ऊपर आक्रमण होती, मारणांतक आक्रमण होती। से वर्तमान बुर्ला मेडिकल रे चिकित्सित अवस्था होती। आउ कंधमाल जिले में फुलवाणी सहर में जड़े पुलिस विभाग में कार्यरत कनेस्टेबल भाई ऊपर आक्रमण होती, छुरामड़ होती, बीच बाजार रही। तो जो राज्य रे पुलिस विभाग रे कार्यरत भाई माने सुरक्षित ना, जो माने जनता को सुरक्षा देवे से माने सुरक्षित ना, ताले से राज्य रे जनता केमिति सुरक्षित रहिबे। पुलिस प्रशासन तांको कार्य ठीक भाव करि पारुना, राज्य सरकार को गृह विभाग तांको कार्य ठीक भाव करि पारुना। शुणु, राज्यसभा निर्वाचन होची ही घोड़ा बेपार, किंतु ओडिशा रे वर्तमान जो 4टी सीट पर राज्यसभा निर्वाचन होची, 3टी सीट तो प्रथम रो ही जना पड़ जाऊँगी। 2टी सीट मनमोहन सामल, सुजीत कुमार एवं संस्कृत मिश्र विजयी लाभ कर संख्या रही। लड़े हूँ 4थ सीट पर। 4थ सीट रे जड़े डाक्तर अच्छा आउ जड़े अभिज्ञ राजनेता रही। मोर जदि मतामत ने ताहले दिलीप राय जितवा आवश्यक, कहीं राज्यसभा निर्वाचन जड़े राज्यसभा सांसद होगी पार्लियामेंट बस राज्यसभा बस से राजनेता बस ना जड़े व्यवसायी बस ना जड़े डाक्तर बस। डाक्तर महोदय अभिज्ञता नहीं राजनीति क्षेत्र में, संख्या रही।
ମୂଳରୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିବି এই চতুর্থ সিট মধ্য ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থিত তথা স্বাধীন প্রার্থী দিলীপ রায় মহোদয় বিজয়ী লাভ করছেন। পয়সা শুণন্তু পয়সা পয়সা দুই দল ଦେଇପାରିବେ। বিজেডি ବି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଇସା ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ପଇସା ଆଡ଼କୁ ଆସୁନି। ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଜିତିବେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ମିଶି କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସେଇ ଦୁଇ ଦଳରୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜୟ ଲାଭ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲି ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ପଇସା କିଏ କେତେ ଲଗାଇଲା ମୁଁ ପଇସା ଆଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଏତିକି କହିବି ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବାବୁ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କିଣା ବିକାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧୁରନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବିଗତ ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଆମର ତାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା ଯେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସେମାନେ କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଯାଉ, ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଇଯିବାର ଅଛି ହେଇଯାଉ, ଏଠି ଜନତା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଆମେ ଆମର ପକେଟଟାକୁ ଗରମ କରିବା, ଏଇ ପନ୍ଥା ନେଇକି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗତ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟି ସାରିଲାଣି, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଝିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଥିଲା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା ଉପରେ କାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ? ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସେ କିଣା ବିକାରେ ଧୁରନ୍ଧର ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କିଣା ବିକା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟକୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟକୁ 2000 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତ କିଣା ବିକାରେ ସମସ୍ତେ ଧୁରନ୍ଧର, ସେଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିରେ କହୁଛି ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଏକତା ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ରହିଛି, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଫାଟ ରହିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କରି ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ 30 ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ସେ 35 ଭୋଟ ପାଇବେ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387 82020.